मुरीदनी आती है, पीर साहब के सामने घूंघट करके बैठती है। पीर से पहले मुरीद बोलता है बीबी पर्दा कर रही है, जी बाप पर्दा और पर्दा कर रही है पागल ना हो तो। पीर से पर्दा करोगी तो पीर हशर में पहचान नहीं सकेगा, कैसे बख्शवाएगा अपनी मुरीदनी को। वो बेगैरती का पूरा फाटक खोल देती, पीर जी रज के देख लो। लेकिन ज़िना के लिए इसकी कब्र से आवाज आई, अब्दुल वहाब अब देर काहे की है, इसकी उंगली पकड़ो फला हुजरे में ले जाके अपनी हाजत पूरी कर लो। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत दे विच एक बारी फेर हाज़र। बिल्कुल अज दी वीडियो आलमां दे जेहड़े बुजुर्ग आ, हर आलम जेहड़ा अपने अपने बुजुर्गां दियां बड़ियां फजीलतां बयान करदा, बड़े उन्होंने मोजज़ात जेहड़े बयान कीते जांदे। एक आलम ऐसा कि उन्हां दे बुजुर्गां दा मोजज़ा जान लो या करामत जान लो, इस तरह का भी आ कि सुन के मुसलमान शर्म ना पानी पानी हो जाता। जिसले इस्लाम आया उदों हर चीज़ हर गुनाह आम सी ते उहदे विच ज़िना भी आम सी। बिल्कुल इस्लाम ने आके इन्हां चीज़ां दी नफी की, इन्हां तो मना किया, ठीक हो गया जी। लेकिन इन्हां दे बुजुर्गां ने ये चीज़ साबित करके दिखाई, अपने मरीद नूं खुद क्या ज़ना वास्ते, हाँ जी उन्होंने बकायदा इजाजत दी। नहीं यकीन आना तो तुसी वीडियो च वेख लो। आओ सब तो पहले वीडियो देखते हैं, उस तो बारे ते मजीद गल भी करांगे। उस तो पहले तुसी करना साडे चैनल में सब्सक्राइब, वीडियो में शेयर ते लाइक भी करना। आओ हम वीडियो देखते हैं। पीर जी जा रहे हैं, हजरत जी जा रहे हैं बड़े पीर के उर्स पे। जाने वाले का नाम है अब्दुल वहाब शअरानी, जिसके उर्स पे जा रहे हैं उसका नाम है बदवी कबीर। लिखने वाले हैं अहमद रजा खानी। अपनी किताब मलफूजात में इस पूरे किस्से को नकल करते हैं, जिससे हमारे दावे पर दलील साबित होगी कि खानकाही निज़ाम, कब्र परस्ती का निज़ाम, मज़ारात का निज़ाम सिर्फ औरत के हसूल का एक जरिया और माल कमाने का एक ढोंग है। रास्ते में एक औरत पे, कनीज पे नजर पड़ गई शअरानी साहब की। जब कब्र पे पहुंचे, हाज़री दी, बाबा जी को सलाम किया कि बाबे ने थल्लों पूछया चंगी लगी? और जेड़ी कुड़ी ते नज़र पई तेनू चंगी लगी, अच्छी लगी आपको वो जो रास्ते में नज़र आई थी? तो बेशरम मुरीद कहता है पीरों से क्या पर्दा, जी बाबा दिल को लगी है। आज भी ये जुमला चलता है ना, पीरों से क्या पर्दा, जी पीरों से भी कोई पर्दा है। मुरीदनी आती है, पीर साहब के सामने घूंघट करके बैठती है। पीर से पहले मुरीद बोलता है बीबी पर्दा कर रही है, जी बाप पर्दा और पर्दा कर रही है पागल ना हो तो। पीर से पर्दा करोगी तो पीर हशर में पहचान नहीं सकेगा, कैसे बख्शवाएगा अपनी मुरीदनी को। वो बेगैरती का पूरा फाटक खोल देती, पीर जी रज के देख लो। सैयद बदवी कबीर पूछता है तुझे अच्छी लगी? कहा पीर से क्या पर्दा, आपसे क्या छुपाना, बहुत अच्छी लगी। कहा जाओ हमने तुम्हें दे दी। मुरीद हैरान कि इतने बड़े ताजिर की कनीज फोकट में मिल गई, फ्री में, ये कैसे हुआ? अभी सोच ही रहे थे कि वो ताजिर अपनी कनीज को लेके आया और कहा हज़रत हम ये कनीज़ आपके मज़ार के नाम हिबा करते हैं, मज़ार के नाम हिबा करते हैं। वो निकला, कब्र से आवाज़ आई। जब इस कब्र वाले का संजा हुआ था तब इसने आवाज़ नहीं लगाई थी कि मैं कोई मर गया, मैंने वापस संजा कर दो, किसे किते हाथ लांडे हो बेशर्मो, नहीं इसने कहा था। जब इसका पेट दबा के इसकी गंदगी निकाली गई थी तो इसने कहा था नहीं, आवाज़ नहीं निकाली थी कि मेरा पेट क्यों दब रहा है। जब इसके मुंह में उंगलियां फेरी थी किसी ने आवाज़ नहीं निकाली थी। जब इसको उलट पलट के कपड़े काट के उतारे थे इसने आवाज नहीं निकाली थी। जब इसको कफन में लपेटा था इसने आवाज नहीं निकाली थी। जब इसको चार कंधों ने उठाया था इसने आवाज नहीं निकाली थी। जब इसको चादरों में बांधकर कब्र में लटकाया था आवाज नहीं निकली थी। जब लोगों की आवाजें निकल रही थी, पहले सर उतारना, पहले पांव उतारना, और देखना ईंट ना गिर जाए, और भाई पीछे हो जा मट्टी ना गिर जाए, लोग इसकी कब्र पे शोर कर रहे थे। ये मुर्दा आराम से पड़ा था, जुबान हाल से कह रहा था जो जी आंदा कर लो, मैं कोई जिंदा। तब आवाजें नहीं निकली, लेकिन ज़िना के लिए इसकी कब्र से आवाज आई। अब्दुल वहाब अब देर काहे की है, इसकी उंगली पकड़ो फला हुजरे में ले जाके अपनी हाजत पूरी कर लो। अल्लाह की कसम, पीरी फकीरी का ये सारा धंधा, कब्र परस्ती का ये सारा धंधा, इसके पीछे सिर्फ दो एटम है, इसके पीछे सिर्फ दो कुव्वतें हैं। ये दीन खानकाही निज़ाम का दो सतूनों पे खड़ा है, औरत और पैसा, तीसरी चीज नहीं है। इनके पास न ईमान है, न अखलाक है, न दीन है, न कुरान है, न हदीस है। यहाँ औरत और पैसे की रेल पेल है, इसी की बुनियाद पर यह सारा दिन कायम है। कोई मुझे गलत कहे, उसकी मर्जी गलत साबित नहीं कर सकता। ये दीन औरतों के साथ बदकारी का दीन है, खानकाही दीन,
عورتوں کی عزت کو لوٹنے کا نام ہے. اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک دلیل نہیں دلائل کے انبار رکھتا ہوں. قبر پرستوں نے صرف عزتیں لوٹنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے, زنا کرنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا. یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد کا دین ہے. آپ باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد سے نکلنے والی عورتوں اور مردوں کو دیکھا اور کہا اے میری صحابیات تمہارا حق نہیں بنتا راستے کے سینٹر میں چلنے کا, تم دیواروں سے لگ کے راستے کے کونے سے ہو کر جایا کرو. اے میرے صحابہ تم راستے کے درمیان میں چلا کرو. عورت اور مردوں کا اختلاط محمد کریم نے پسند نہیں فرمایا. قربان جائیں ان صحابہ اور صحابیات پہ. پیارے حبیب کے صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ دیواروں سے ایسے چمٹ کے چلا کرتی تھی, ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. یہ دین مصطفیٰ ہے, یہ دین محمد ہے جو عورت کی عزت سکھاتا ہے, غیرت سکھاتا ہے, عورت مردوں کے اختلاط کو برداشت نہیں کرتا. اب احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری, یہ بھی تقریباً 100 سال پہلے 1921 میں فوت ہوئے. وہ آپ کو پتا ہے کھلے ڈھلے انسان تھے اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے, آؤٹ سپوکن تھے, جس طرح میں بھی آؤٹ سپوکن ہوں. تو انہوں نے مزید کھول کے بتایا کہ فنا فی شیخ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اس سے آپ کو مزید کھل جائے گا. ان کے ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے, مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب, جن کو مفتی اعظم انڈیا بھی کہا جاتا تھا, 1981 میں فوت ہوئے, جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ ان کے بیٹے تھے, انہوں نے اپنے والد کے ملفوظات خود جمع کیے ہیں. لہذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے حسن ظن ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ جی پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں, یہ ان کے عقیدے نہیں ہو سکتے. تو اس حسن ظن کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حسن ظن اتنا بھی سیدھا نہیں ہے. اپنے بیٹے نے ملفوظات جمع کیے, ہمارے جیلم شہر سے بھی بک کارنر نے چھاپے ہیں, اس کا پیج نمبر ہے 152 اور حصہ ہے دوسرا. اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت .net ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی, خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ, اس پہ بھی اس کی سافٹ کاپیز رکھی ہوئی ہیں, کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. فنا فی شیخ کے مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں ارشاد, یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے قلب کو اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے انوارات چھلک کر میرے شیخ کے قلب پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں. یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں. پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی درختوں میں اور پتھروں میں حتیٰ کہ دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو شیخ پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے, یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, پھر ہر حال میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے. پھر انہوں نے مزید تسلی دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنا فی شیخ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سید عبدالعزیز دباغ, یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں, ان کے ایک مرید تھے سیدی احمد, ان کی 2 بیویاں تھیں. تو مجھے شرم آ رہی ہے واقعہ بھی بیان کرتے ہوئے. تو فرمایا اپنے مرید سے کہ تم نے رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی, ایسے مت کیا کرو. عرض کیا حضور وہ تو سو رہی تھی. فرمایا نہیں, سوتی نہ تھی, جاگ رہی تھی. حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فٹ کیتے ہیں. عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا, یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا. اس نے کہا ہاں. فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر. شیخ مرید کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے, اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس میں میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور ایمان والے شدید ترین محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں. اب یہ دیکھنے دیواروں پر, درختوں پر, نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی. یہ فنا فی شیخ کا عقیدہ انہوں نے امت کو بتایا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب کتنے لوگ سوچیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے, ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈکلیئر کریں. کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے. اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے, پھر کچھ اور ہی تھے. ہاں جی ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ. ਆਹ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦੀਨ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ.
ਵੇਖ ਲਵੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਦੇਣ ਡਏ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਤ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੇ ਬਕੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਗੁਨਾਹ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਈ ਜਿਸਲੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਹਜਾਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।